ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜର ପାଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାଲା ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ତାକତ ଅଧିକ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଖାଉଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାରିଆ ମାଂସ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମିତି କେବେ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକି ହେଉ କି ପଶୁକୁ ହେଉ ମାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ହେଉ କି ପକ୍ଷୀ ହେଉ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ସେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥାଏ। ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନ ରହିନଥାଏ, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ଜୀବନଟାକୁ ନେଇଯାଇଥାଅ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ହେଉ, ପଶୁ ହେଉ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ତା'ର ମାଂସ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାପିଟା ହଣାକଟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବାଡ଼ାପିଟା ହଣାକଟା କ୍ଷତରେ ମଣିଷମାନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାନ୍ତି ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି କେମିତି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟି କେମିତି ଭଲ ସ୍ୱାଦ ପାଉ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେମିତି ଭଲ ସ୍ୱାଦ ମିଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷକୁ ଛୁଁ ବି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପରିବାପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଦେଖିଛନ୍ତି? କେବେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ କେବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର କମି ତ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁଣରୁ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରୁଛ, ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ଖରାପ କାମ କରି, ଭୁଲ କାମ କରି
तमे पशुपक्षी को मारिकी खाइब, पशुपक्षी को हत्या करिकरी खाइब तुम निजर प्रोटीन बढ़ाई, निजर पार्टीर स्वाद बढ़ाइबा। ये केते दूर ठीक? निजे केबे भाविज मनरे केते आपण माने केते कष्ट देउछन गोटे पशु गोटे पक्षी की? केबे आपण भाभी नथिबे। यदि केबे भाभी नाहंती ताले आजि ठारू एबे ठारू भाबीबा आरंभ करि दियंतु। केबे हेले कौनसी पशु को कौनसी पक्षी को केबे हेले कष्ट दियंतु नाही। कारण तुमर जेमिति गोटे जीवन अच्छी सेमानंकर भी गोटे जीवन अच्छी। तुमको जेमिति प्रत्येक कर्म रे कष्ट लागुची सेमानकु भी सेमिति किछि ना किछि कष्ट लागुची। तुम ठारू अधिक सेमानकु कष्ट लागुची। तुमको जदि किए मारिकी तुमर मांस खाइब तुमको किभଳି लागिब? तुमको केबे तुमे माने केबे सही पारिब ना। हेले तुमे माने जबरदस्ती गोटे पशु को गोटे पक्षी को मारिकी खाऊच, सेमानकर मांस करी खाऊच। कौन पाई एमती करुच? तुमको अधिकार किए देइछि सेमानकु मारिकी सेमानकर मांस करी खाइबा पई? एमिति काम केबे कर नाही। जदि करुच ताले एबे आजिठु ही से सब जिनिस छाड़ी दियंतु। परिबा पत्र खाइबार अछि यदि परिबा खाआंतु, भलरे शांति रे रुहंतु। आजिकाली जे सबटर अधिक मांसाची बा मांस खाऊची सेमानकर अधिक देह खराब होउची। सेथिपाई मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करिवि केबे हेले एमती काम करंतु नाही। पशुपक्षी को मारी सेमानकर मांस केबे खाआंतु नाही। काहेकि ना सेमानक शरीर रे मध्य गोटे जीवन अछि। सेमानकु मध्य कष्ट हेउची, सेमानकु मध्य सेमानक आखिरु मध्य लुह बोउची। अविवेकी मनीष माने जानिनेबा दरकार। समग्र पशुपक्षी माने 5 ରୁ 7 वर्ष पिलांग भली अज्ञानी होइथांती। गोटे कथा आपण माने मन रखि तांतु, पशुपक्षी माने ना तुम घरे निश्चित भाव में छोट छुआ थिबे, 5 ରୁ 7 वर्षर छुआ माने थिबे। से माने किछि बुझंती नाही, से माने किछि जानंती नाही। से माने कौन ठीक करूचंती कौन भूल करूचंती से माने जानंती नाही। तुमे माने तांकु क्षमा करो ना नाही? तुमे माने क्षमा करो। हेले गोटे पशुपक्षी जदि तुम बाड़ी रू किछि खाई दउची तमे ताकु बाडौछ। कौन पाई बाडौछ? तमे घरर जो 5 वर्ष 7 वर्षर पिला अछि ताकु केबे बाडौछ? यदि कोनोसी भूल करूची केबे तो बाडौन। ता भूल को तो बहुत भल भाव में क्षमा कर दउछ। ताले गोटे पशुपक्षी को कहीं क्षमा करून? गोटे पशु को कहीं क्षमा करून? निश्चित भाव में क्षमा कर ना। जिते बड़े तुम घरर पिला को तुम क्षमा कर दउछ, गोटे पशुटा को कहीं क्षमा करून? कौन पाई क्षमा करून? तुमर कोन अधिकार नहीं? तुमर कौन अधिकार नहीं? तुम पिला को अधिकार अच्छी, तुम पिला को क्षमा करिवार तुम गतिर अधिकार अच्छी। गोटे पशुपक्षी को क्षमा करिया तुम गतिर अधिकार नहीं। तुमको किए साहस देला गोटे पशुपक्षी को गोटे माने जहाँ पाटी खोलु नहीं, जे कथा कहि पारु नहीं, केमिति ताको तुम बाडौछ? केमिति ता ऊपर तुम हाथ उठाउछ? एमती काम प्लीज कर नहीं। तुमको हाथ जोड़ुची एमती काम केबे हेले कर नहीं। जी एमती काम करुची ना ता जीवन रे केबे से खुशी रे रही नहीं कि रही पारु नहीं। केबे भी हेले से खुशी रे रही पारिबो नहीं। ता जीवन रे बहुत कष्ट से पाइबो, बहुत कष्ट से भोगिबो। केबे भी हेले एमिति काम करंतु नहीं। पेटर भोक मेंटाइबा को छाड़िले भल खराब, ठीक भूल, लाभ क्षति, पर आपणार ये सब एमाने किछि जानती नहीं। एमाने भोक मेंटाइबा पई फसल नष्ट करुछंती। तो एमानंको क्षमा करिबा पई 5 ରୁ 7 वर्षर पिलांक प्रति रखुतिबा मनोभाव एमानंक प्रति रखंतु। एमानंक शरीर रे केबे किछि क्षति कर नाही। एमानंकु कष्ट जंत्रणा देबा ठारू दुनिया रे बड़ पाप किछि नाही। सांग माने यदि आपण माने एमानंकु दुख कष्ट देउछंती ताहले एठारू बड़ पाप दुनिया रे किछि नाही। तुमे सबुठारू बड़ पाप करूछ जदि एमानंकु कष्ट देउछ, एमानंकु उपरकु जदि हाथ उठाउछ, ताहले जदि तुम जीवन में तुम भावुच कि भल काम करने ना ताहले दया करी एमानंक उपरकु केबे हाथ उठेब नहीं। कारण आपण माने जानी नांती एमानंक उपर हाथ उठेले केते पाप लगी थाए, बहुत पाप लगी थाए। से पाप 7 जन्म जाके केबे हेले आपण से पापर भार मुंडेई पारिबे नहीं, एते पाप लगी थाए। दया करी एमिति करंतु नहीं। निजको बदलैया पे चेष्टा करंतु सांग माने, निजको बदलांतु। देखिबे बहुत खुशी रे रहिबे, बहुत शांति रे रहिबे। चाष बा फसल को सुरक्षित रखिबा पई एमानंकु बाड़ा पिटा, हणा कटा एवं एमानंक लांज मुहरे निया लगाइला भली अमानुषिक काम करंती नाही। एमानंकु
ଚାଷ ବା ଫସଲ ସମୟରେ ବାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାହାର ପରିବା ହେଉ କି ବିଲରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଅବିବେକୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଅବିବେକୀ। ସେମାନେ ପଶୁ କ'ଣ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯାହାର ପାଟି ଫିଟୁନି ତାକୁ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ମାରିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ କରିବେ। ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ତୁମେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।